Hey everybody, welcome to another episode of A Week Show. Myself Avik, and today I'm going to step out in the street as a madman and let's see how people react. बैटमैन बैटमैन वाशिंगटन डीसी जाओ। ये देखो कौन गाड़ी चला रहा है। ये शादी कर रहा है जाकर। खाना दे ना भाई, खाना देना देना खाना। गू दे गू दे। बेबी डांस बेबी सेकेट योर एस डांस डांस ढीटी। आइसक्रीम चोर लेडीज आइसक्रीम आइसक्रीम। আইসক্রিম খাবো আইসক্রিম খাবো আরে আইসক্রিম খাবো বলছি তো আইসক্রিম খাবো এইটা খাবো ঠিক আছে করে যা ঘুরে আয় আরে খাবো বলছি তো টাকা আছে দাও হ্যাঁ তো ঘুরে আয় না এখন নেই তো কার্ড আছে মাল এখন নিতে হবে বলো ইট মারবো হ্যাঁ তিন মারবো ইট মারবো ইট মারবি আর আইসক্রিম দাও আইসক্রিম নাই এখন ধরে দিয়ে দেবো ডান্ডা আছে হাতে উপমার মারবো ইট মারবো ভয় মনে ওদিকে আইসক্রিম দেবে না আমার টাটা বাই কথা বললো No, no, but yeah, yeah, yeah. लाल कपड़ा दरवाजा बंद। पागल समझता है ये गाड़ी साफ करता है। कपड़ा ले लूँ मैं, ले लूँ कपड़ा कपड़ा खींच लिया है। अभी रुक लेता हूँ मैं। ये दरवाजा खोल गाड़ी चला मैं पागल बंद कर बोल मैं पागल नहीं, जूता खोल के मारूंगा बंदर का औलाद। तंदूरी चिकन ये एक मारूंगा। अभी रुक लेता हूँ, खुजली हो रही है। ये मिल गया सामान, अब देख तू। ये पागल का बच्चा ये खींच के मर गया। ये मर निकाल कपड़ा दे दे खींच ले। अभी देख तू। ये पीछे वाला खिड़की थैंक यू। ये ले लिया। আমি তো ভেবেছিলাম উনি পাগল, আমি তো ওই জন্য মানে দিয়ে দিয়েছি কাপড়টা, যে কোথায় ইট টিট মেরে কাঁচটা ভেঙে দেবে, ওই জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি। বাবা কাপড় যাক, বাবা আমার গাড়ির কাঁচটা যেন না হয়। Hello? Yep, I'm near Deshupri Park right now. Yeah, I'm trying to get a free ka fuchka. So when are you coming?